السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج جدید دور میں یہاں پر ہمیں بہت سی سہولیات، بہت سی فیسلٹیز مل چکی ہیں۔ یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لوگ، اور یہ جو کمپٹیشن ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں لوگ، تو پھر لوگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور وہ نشہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے چھپا ہوا ہوں، اور اس نشے میں وہ بہت ہی سکون محسوس کرتا ہے، وہ اور ہی دنیا اپنی بسا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اس دلدل کے اندر دھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا نقصان نہیں کرتا، اپنی فیملی، اپنے دوست احباب، اپنے تمام جو اس کے کنیکشن ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، ان کا بھی نقصان کرتا ہے، تمام کو پریشان کرتا ہے۔ چونکہ یہ وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، یہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نشہ ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ یہ لگ جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے یہ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، اور اکثر تو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ دوستو، آج میں علاج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، یہاں تک کہ پہلے لڑکے کرتے تھے، مرد کرتے تھے نشہ، اب لڑکیاں بہت کرتی ہیں۔ ہمارے اسکول و کالج کے اندر یہ بہت سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کو، بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری طلباء کو، طالبات کو نشے کے اوپر لگایا جاتا ہے، نشے کا عادی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جو کریم ہے، آنے والا ہمارا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ہم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے ارد گرد ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آیا کہ وہ جرائم پیشہ تو نہیں ہے، ہمارے بچے کو کہیں ایڈکشن پہ تو نہیں لگا دیں گے۔ ایسا دھیان رکھنے سے ہمارا بچہ محفوظ رہے گا۔ پھر صبح شام کے اذکار کر کے بچے کو دم کر کے بھیجیں، بچہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا، بچہ شیطانیت سے، شیطانوں سے بچ جائے گا، شیطان کے نرغے میں آنے سے بچ جائے گا۔ یہ بھی شیطانیت کا نرغہ ہی ہے۔ تو اللہ کی حفاظت میں کر کے بچے کو بھیجیں، اور بچے کی پوری نگرانی کریں، اس کے دوست احباب اس کی کمپنی کو چیک کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آپ کا کوئی بچہ ہے، بچی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی آپ کا کولیگ ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، وہ نشے کے اوپر لگ چکا ہے، چونکہ یہ نشے کے اوپر لگنے والے جو ہوتے ہیں عام لوگ نہیں ہوتے، یہ ان کے اندر بھی بڑی قابلیت ہوتی ہے۔ تو اس کو نشے سے دور کرنے کے لیے میں نے جو آج آپ کو عمل بتانا ہے وہ آپ نے بدھ کے دن سے شروع کرنا ہے۔ ترتیب اس کی اچھی طرح سننے، بدھ کے دن سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، یا بدھ کی رات کو شروع کرنا ہے۔ اگر کہیں دور ہے مریض آپ کا تو پھر آپ نے بدھ کے دن سے شروع کر سکتے ہیں، یا مریض اگر آپ کو دن کے وقت سویا ہوا مل سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 7 دن تک مجھے چکر نہیں دے گا، اس وقت مجھے ملتا رہے گا، پھر آپ دن کو بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ رات کو عمل شروع کریں۔ جب مریض سو جائے تو آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے بدھ کے دن پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پہلے رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اللہ سے دعا کر کے کہ یہ میرا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، چچا ہے، چچی، کوئی بھی رشتہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا، نشہ کرنے والے کا، تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے اللہ سے گڑ گڑا کر، پورے فوکس سے، پوری توجہ سے، اور اس دن کو، بدھ کے دن کو یا بدھ کی رات کو یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے، اور 7 دن تک تواتر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ مریض جب سو جائے اس وقت آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ درود شریف آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 7 دفعہ، پھر اللہ کا نام یا جبار 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر یا قہار اللہ کا نام آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اللہ کا نام اللہ الصمد آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر گلاس پانی کا پکڑ لینا ہے، اور اس کے اوپر 10 دفعہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور 10 دفعہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آیت کریمہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، استغیث نہیں پڑھنا آپ نے نستغیث پڑھنا ہے،
7 दफ़ा। इसके बाद फिर आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, और 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने ये अमल ख़त्म कर देना है और उस पानी के ऊपर थुतकार देना है, आपने फूंक मार देनी। वो पानी आपने इसको खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर डाल के आपने पिलाते रहना है। इंशाल्लाह ये नशे से इसकी जान छूट जाएगी। और ये मरीज़ अगर आपके पास है, सोया हुआ है, क्योंकि सोए हुए भी आपने दम करना है, तो आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है। अगर ये मरीज़ दूर है आपसे, तो आपने तसव्वुर में लाकर उसको फूंक मार देनी है। अल्लाह की ज़ात उसको इस नशे की बद आदत से बहुत जल्द छुटकारा दे देगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या जब्बारु या जब्बारु या जब्बारु या जब्बारु या जब्बारु या जब्बारु या जब्बारु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या क़ह्हारु या क़ह्हारु या क़ह्हारु या क़ह्हारु या क़ह्हारु या क़ह्हारु या क़ह्हारु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस।
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث 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 بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد